Kung sino ang mananalo dito abang po ng finals. Bay, pasok bay. Nice bay. Bola. Bola na mga nakadilaw. Kasi bola na ano kanina. Bola na ano. Ay hindi, tama. Bola pala na ano. Jump box. Kasi possession nila kanina eh. Jump box ball. Bola po ng mga nakadilaw kanina. Bola na ngayon kanina. Tama lang bro, tama lang. May possession na rin po tayo dito sa comedy. Beltran to number 1, Shorty. Foul rebound niya by Lugid. Here comes Lugid. Side step ang gandang move set. Sabit sino? Number 1. Ha? Sentro sablay, pero nawan na oras. Catch yan, Bry. Bautista, bola mabubukas sa mga na white chocolate. Number 1 na ako ng bola. Pinasa kay Bombay. Pwede na si Bombay. Whoop. Nice pass by. Nawala bola na ako ni Masingman. 8 seconds to shoot. Cross court kay Bombay. Pupola tres yan. Sablay, power rebound niya by Pungsa. Sablay, tapigan, Pungsa again. Foul. Who's foul rep? Taas kamay. Foul number 14, Nugid. At 24. Ang gulo kasi ni Aaron eh. Dalawa ba po? Okay. Pasok. Sablay, nawa ni Bautista. Pinasay Kuya Monmon man sa set na play. Sino ang naida? Si number 5, binalik kay Kuya Monmon. 12 seconds to shoot. Here comes Ramos to Lugid. 2 minutes, sabay pull up. Sablay nga lang. Nakakita natin referee yan. Dribble muna sir bago akbang. Sabit. Okay na ba? Ano? Nugid, pass to Monmon. To number 14. Foul Bombay, nananakit. That's right. Pass to Boskins. Lalaban po yan si Naray. Pinin na sa Ige. Tutok na yan para Ige. May dinosaur. Nugid trick. Na-check pero na-recover niya bola. Pero may foul. Foul number 1. Second personal foul, third team foul. Nugid to number 5. To Bautista pero na-check na-recover niya. 8 seconds to shoot. Osorio to Bautista. Super layup basket yan para Bautista. Foul number 3, Pusa. Tabigin lang po yan. Pag pumasok na lang po. Rebound Musselman. Pass to number 1. Number 1, check yan pero bumalik sa kanya to Musselman. 2 points yan para Musselman. Nugid, pull up, 2 points. Official score natin, 31-20. Lamang pa rin dito ang jump box. Shoutout nga pala Chip.
10 to shoot. Pass to Pusa. Aatayan. Sablay. Tapiga. Nakawa ni number 5. Na-check yan ni Bombay. Sabay tira. Ayos na para kay Bombay. Well, to shoot. Nakakamba ni Bombay. Nauna na si Beltran. Anong gagawin ni Beltran? Umatras. Sabay tumira ng 3. Sayang, eh, ball. Sub-rep sa situation rep. Kaya pasok po. Kuya Manmonti nasa inugid. Nilapit. Niluwalang maalat sinugid. Sabrep, ayaw matinlap. Hindi ako lang, si Julius kasi natin yun. Sige. Bombay may ako ng bola, pinasa kay Beltran, binalagay Bombay. Pass to Uge, 4-3. Sablay, rebound di Bautista. Pinasa kay Guillermo. Tama yun. Kanina ba siya doon? Saya, Sablay. Nakawa ni number 1. Pinasa ay Pusa. Nawala, nakawa ni number 13. Pass ni Nugid. Basic niya para Nugid. Bombay, 2 Pusa. 2 points. Sabrep. Double dribble ang tinawag ni referee. Tama na naman ang jabak sa bilis ni Ige. Ang bilis ni Ige. Salita mo nga. Home catch and shoot. Sablay. Grabe rebound naman niya pero offensive ang tinawag kay Pusa. Foul number 3. Offensive ang tinawag kay Pusa. Uy, nagdo foul. Tama yun. Binaligay ko naman nun. Pasunugin pero na-check sa likod yan Ige. Grabe naman si Ige. Was over layup. 2 points siya para Ige. Steal niya lang. I-score niya pa. To shoot. 5 to shoot.
12 to shoot. Nakatabak na siya sa unit, line ball. To shoot. Boss Cage. Mahina lang. Rebound dyan ni Bulsa. Oras natin 1 minute and 30 seconds para sa ating second quarter. Belarus. Bronze plus Luigi. Shorty. Libre na doon si Jella Pina sa Tamayo. 2 points niya para Tamayo. Oras natin last 59 seconds. Boom by Bordry. Sablay. Rebound dyan Kuya Monmon. Running time po tayo. Running time last 28 seconds. Pass on the video. Wala na tayo sa clock. Last 20 seconds. Last 12 seconds. Namatay ko, committee timeout. Aaron, sinagot. Committee timeout. Committee timeout. Stop on here.